Ano siya galing sa akin na? Uy, kaki! Di ko kaliyo! Nagalan! Hi guys! Gideon's Vlog and Jack Horror Games. And ngayon, May kasama po kami si Abraj, Nagbabalik ang inyong tanggol. Gideon's Vlog and Jack Jack Horror Games, or GHG. GHG. So ngayon guys, ang lalaroin namin is Death Park 2. So hi guys, welcome to Gideon's Vlog, and for today's video is maglalaro tayo ng Death Park 2 balik-balik. So hindi natin magtumpik-tumpik pa. And 3, 2, 1, 1. let's get started! So Okay, guys, okay. magkakaroon ko ng 3 star. Guys, So tapos... sponsor this video. And then sponsor it. Yo, drill lang. Ara na po ng kamot ni Abraj. Gabi Takot pataasa, takot pataasa. Ah, sige. Ana, 2024. Oo, ikaw mo lang tanan. Hindi na po mag-start, guys. So guys, sponsor this video. Oo, kamo lang yun makita. Ito ni. Oo, wait lang. Gideon's Vlog nawala. Wala man yung ganina guys. Pero na-brand out ang cellphone, nalubat. Tapos noon na chapter 3 noon. Ay, chapter 2. Saka na. Memorize niya ng So walay part 1 or Duya part 2. balay ba? Ano naman na? Duya balay. May dugo-dugo abi. Oo, ba na tama tapos kaya kamot yan. Pop the balloon. Ha ha ha. Here you are. Wala ko ilabot ko mo. Oh! Kasi bro! Ito ba nga sinabot? Palikod mo! Ano siya galing sa akin na? Uy, kaki! Di ko kaliyo! Nagalan! Ako lang nakita, guys. Nasa kagali, nasa kagali. Nag-vlog ko. Doon sa nakaon man din. Nakawat na! Dalagan sila tanda. Yes, tapi pero tumba si Pudel. Gani. Abudu. Amen. Amen. Wala man ang video ko panot brush mo. Palikod mo ta. Wala. Asa ka gag to do? Tanawa. Ara. Ara naman. Ito siya! Siyempre, si Ara. Ano naman ko Butuha. Ano siya? Ayun na pagtanaw-tanawa. Basi galit na siya magawas. So guys, so yes, we na Guys, nawala si Piniway. Ay, tanaw-tanaw sa likod. Ay, galing. Ano siya? Guys, nag-glitch. Siguro wala, siguro siya. Ay, nag-glitch. Okay, nag-glitch guys. Ay, nag-glitch. Jump scare galit. Nagan. Ano yun? Last balloon na lang. Oh! Ako si Ronaldo. Shoot! Uy! Dire, lagasan na.
last. Yes. Guys. Okay guys, may Oh, ang ano. kiss na ko sa isi mo. May aswang drama po silan mo. Ito yung ano, camera. Saan na dapit? Ay, sorry. sorry guys. Beware of monsters. Guys, andito na to siya. Lakaw-lakaw, di ba? Guys, Wait, andito na. may shotgun ba dra? Para gani, yung inadala niya. Guys, may andito na po to siya, Left 4 Dead. Andito po si Tank. Baka andito si Tank. May police car. Ay, may pusil na ba? Gaga, ano? Evacuation has been announced. All patrols have to leave the town immediately. Para ko, ano, All points of marked are filled with some Late. Sila daw. Pick up Yung the sa menu. post Pick up menu? the menu. Menu! Pick up the menu. Oh, sige. Post. Oh, natadra. So, na namin Ayun dire. na pag map eh, bulok na. Oh, sorry dire mga ex. Ay, ito may death part na dra. Asa? Ato! Ato death part ko. So, Ay, straight. katong sa game na to. Sa one. Hmm. Hindi talakwa daw, Brad. Ay, di na pwede yung Japon. Ay, Pwede ganin no, dito ganing exit. Oh, dra. May pusil sa police car. Hindi na abot. Ay, ba? Tiyanak. Ima po sila. Ay, bungol siya. Bataya! Ew, sana. Brad, lakas sa police car. Balik dito. Naman. Eh, may pusil. Ay, may pusit. Uy, gagi oh. Pusit. Bad ka. Ay, Dragon Ball. Dra, sa likod, sa ano? Sa backyard, sa backyard. Sa back mix. Ato, back. Pam. Yun mo, ano? Ngun mo shotgun. Ay, ako. Uy, gagi. Pulbahan nun, man na. Hindi mo pusil. Manduk magawas. Diba sinaan siya? Di patay, di mo ay. Oo. Lutong dating, good. Itong tiyanak. Well, reload daw, reload. Pumasok. Thomas, kanan naman. Pumasok. Ano? Minutes to 20. Well, guys, part 2 na. Buwas. Part 2 na lang, ano, buwas Part na lang, 2 buwas. kami bukas, guys. Patuloy namin bukas. Pabalik-balik bukas. So, Ato ba like, may- leave your like, comment, share, And or... subscribe. Sige na, guys. Bye. Uy!